Lam Shudetana Swrangchati Kokborok Koktwma Noni Lokitongwa Monitati Kokborok Koktwma Rankha Lembosra Fisheries College Gana Amjio Commando Malkumbai Tutezake Bomatong Onkori Padimatayolo Lama Joka by Chaloknai Nantu Dash Haino Hai Lahar Party Muk Party Way Langma Joy Thanga Lembosra Fisheries College Gana Amjio Lahar Party Muk Tabuk Shalbrum no Thagya Hasni Kurang Thairogo Lahar Party Muk Party Way Tongo Baksha Lukurok Lahar Party Muk Party Way Khora Kompa Angkha Langma Joka Langma Chomanino Gobang Lahar Party Murogo Traffic Police Tongibo Guri Traffic Police Shalbrum Tongibo Mokol Buskango Lahar Party Murok Party Way Tongo Aguli Ganagai Agulini Kurang Thairogo Lahar Party Mung Party Way Kabangma Borokino Langma Joka Obahikino Jash Halobo Lembu Chora Fishery College Buskango Doi Thangmani Commander Jeep Malkungbai by Gatakshida Tutalai Langma Joka Nantu Das Mogui Borok Khoroksa Bo PWD Tangbedego Shebok Klayuhni Shawi Manka Bike no Tutai Kalangnai Commander Jeep Malkhung Party Mathani Khari Thangmani Koktwma Ulokamiam Chini Lukurok Nugui Dodro Horbuthanai Brindi Arokto Koktwma Rohoka Tei Borok Faye Nantu Dasno GB Shakamnogo Talang Thangka Aro Talangai Shakamnogni Dr. Rok Thikahni Shaka GB Shakam Nokni Dr. Shaka PWD Tangbedini Shebok Klanai Nantu Dasni Langma Joka Hnei Bono Muthangi Manlia Hnei পাবলিক খবর দিছে আমরা ফিশার কলেজের এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গাড়ি বাড়ি মারছে তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেছি তাকে পরে রয়েছি নামটা তো জানি না চিনি না পাবলিক গাড়ি কথা বাড়ি তো আপনারা গিয়ে কি অবস্থায় পেলেন? আমরা রাস্তায় পরে অবস্থা। আচ্ছা, কিভাবে দুর্ঘটনাটা হলো এখনো দুর্ঘটনাটা গাড়ি বাড়ি মারছে তো গাড়ি বাড়ি মারিয়া তাইও বাগিয়ে আসলো তো এই গাড়িটা বাগিয়ে গেছে Dabai Tani Butana Naizaka Bihik or Party Mung Patika Chakmaga Tanzio. Busai by Tani Butana Naizaka Bihik or Party Mung Patika Mugyagami Tanan Bishing Kopsene Chakmagat Amzio. Lukungni Kesekering Kitingi, Busai by Tani Butana Naizaka Bihik Tabuk Zivi Shakam Nago, Langma by Joba Klai Tongo. Koktwma Shaimanka Jashalot Nurjahan Begum Umar Bishini Chibri. Nurjahan Begum by Bini Busai Jakir Hussein Bishingo. Lukungni Kesekering Kitingi Shalburum Burno. Walaimung Kok Banglaimung Ongitongmani Shalja Bihik Busaini Bishingo Kok Banglaimung Gobangkeno Bangi Thangka Ajorabo Thamchi Kawi Busai Yago Dako Bukti Bihigno Tani Butana Naimani Koktwma Bihigno Tani Butana Naifuru Bihik Krisasaru Ngai Hawaklaikha Te Bihikni Nok Nokuni Borok Shaimane Khasigi Pai Telamura Bukaste Shakamnogo Tubui Paika Telamura Bukaste Shakamnokni Doctor Borino Nogui Logi Logi GB Shakamnogo Refer Khai Rohoka Koktwma Mani Party Mathayo Thangshogika Mugia Kami Thanani Police Te Busaino Romito Bukha Thanawo ঘটনা হচ্ছে ঘরের ভিতরে দেখে কিস্তি করতেছে আমি তো ঘুমাইছিলাম আমি এই আমার কাকা লাগার কাকি আর কি দুজনে কিস্তি করতেছে তাই এরা ডেইলি কিস্তি করে লেগে আমি আজকে গেছি না আর কি দিলাম ঘুমাইছিলাম হঠাৎ করে দিয়ে সিলাই দিচ্ছে দোয়ার লাগা রাখছে দোয়ার লাগা সিলাই দিচ্ছে আমি তোদের ডেকা দিচ্ছি খুলে না হাত করে খুলছে করে দিয়ে দাও দিয়ে কুবাই রাখছে না তাই না স্বামী ওই নাম কি জাকির হোসেন যারা মারছে ওনার নাম কি নুরজান বেগম Bihar Mantri Kokborok Narendra Modi Tei Bini Thui Thangjak Bumana Khok Shitra Shamani Tigi Congress Bodolon Jawab Shanka BJP Bodol Charshla Agartala Krishnanagar Pradesh BJP Hamanagar Koktwma Thumrani Panda Shantazakha Koktwma Thumrani Panda Manjagika Pradesh BJP ni Khukpang Nobendu Bhattacharya Media in Charge Shonit Sarkar Koktwma Thumrani Buskango Pradesh BJP ni Khukpang Nobendu Bhattacharya Shaka Hakotor Ganagai Congress Bodolok Tongkosong Lokoromni Bishingo Oroi Poroi Funangai Tongkha Juda Koktwma Thumnai Rogni Bishingtei Oroi Poroi Funangai Tongkha Abo Goshiwi Nahiman Glak Shaka Pradesh BJP Khukpang Nobendu Bhattacharya Mantri Bokrok Narendra Modi Hakotorno Sukangai Telangna Bagai Hayong Ganangai Sekangjak Biharni Chongbario Mantri Bokrok Narendra Modi no Tiyoi Khuk Hamia Kok Shamani Abo Wansugoi Mania Shaka Khukpang Nobendu Bhattacharya Hakotoni Mantri Bokrok Narendra Modi ni Thei Thangjak Bumano Suduse Kok Hamia Khuk Hamia Shalaishiwo Abo Hodawo Goshiwi Nahamaya Parliament ni Bishingo Abohai Khuk Hamia Shamani Parliament Bishingo Shimiya Parliament ni Patarobo Abohaike Khuk Hamia Shawi Tongo Nei Yashi Shurka Congress Bodolni Shakawo Haini Bagai Congress Bodolno Nakar
मानगलाक शाखा प्रदेश बीजेपी खोकपां नवेन्दु भट्टाचार्य कांग्रेस बदल कांग्रेस भोट रमै नारगमाया अंगै तंगो हाइनि बागै फेक बुट रिवै बिहार जे रग बुटारगनि मुं शिका बरकनो नरना बागै हास्ते हापांनो नायकिनि खायनानि शाखा बीजेपी खोकपां नवेन्दु भट्टाचार्य आबो कारिबो हास्त्रि कांग्रेस बदल न फिरक मुं रिनानि जवाब रिनानि कक शाखा तै तामनि बागै हाकतनि मन्त्री बखरकनो कक हामिया खुक हामिया सालायमानि तैयै जवाब रिनानि फिरक मुं रिनानि शाखा प्रदेश कांग्रेसनि बदल रग्न बीजेपी खोकपां नवेन्दु भट्टाचार्य মোটামুটিভাবে ইতিমধ্যেই জানেন যে দেশব্যাপী কংগ্রেস যে ধরনের বক্তব্য রাখছে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী এবং সাংবিধানিক পদ সংক্রান্ত বিষয়ে যারা যারা যুক্ত আছেন বা সাংবিধানিক পদমর্যাদা যারা রয়েছেন তাদের সম্পর্কে যে ধরনের বক্তব্য রাখছে সম্প্রতি বিহার নির্বাচনকে সামনে রেখে রাহুল গান্ধী যাত্রা করছেন কংগ্রেসের এই যাত্রায় আরজেডিও রয়েছে বিহারের আঞ্চলিক দল তারা সবাই আতঙ্কিত যে তারা যেভাবে এতদিন রাজনীতি করে এসেছিলেন তাদের পরিবার যেভাবে রাজনীতি করে আসছিল বংশ পরম্পরায় তারাই শাসন করবেন বাকিরা শোষিত হবেন এই ধারণা তারা তাদের এখন বাস্তবায়ন করতে পারছেন না অতি সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা মাননীয় নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং ইতিপূর্বে সকল রেকর্ড তিনি ভেঙে দিচ্ছেন দেশে ইতিপূর্বে যা হয়নি যে সাফল্যের মাপকাঠি প্রধানমন্ত্রীর জন্য সমগ্র বিশ্ব দেখছে জনপ্রিয়তার নিরিখে শুধু এই দেশেই না সমগ্র বিশ্বে সবার চাইতে উন্নত দেশগুলির যারা রাষ্ট্রপ্রধানরা আছেন তাদের চাইতেও অনেক অনেক বেশি এগিয়ে আছেন बिहार एसआईआर रुके 65 लाख भोटार रकनी मुं भोटार लिस्ट नि नरजागमा तयै खादमा कतर फुनुखा जाशल सर्किट हाउस बुस्कामा प्रदेश कांग्रेस आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वोट चोर नहीं चोर 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 गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी चोर है गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी चोर है वोट चोर गड्डी छोर स्लोगानो बुस्कांगो नारगै खलावा अंकुरका प्रदेश कांग्रेस बिहार एसआईआर रुकसवै 65 लाख भोटार रगनि मुं भोटार लिस्टनि नरि रहजाखा अ पार्टी मुं कितिगै बिहार भोटार रग गुरुम कुथुमै इंडियन नेशनल कांग्रेसनि आदं राहुल गांधीनि तैफांबाय कांग्रेस खुबै इंडिया जोटनि कथाम मुंनि बिसिंतै खरां तिसामुं नुकजाखा तै भोट चोर गड्डी छोर स्लोगान न चिरिगै खरां कतर खलायै खरां तिसाखा इंडियन कांग्रेसनि आदं राहुल गांधी तिनि आगस्ट दालनि 30 सालमारि 4 साल बोबाग्राखर आगलिनि गोरोंसा थाय कतरमा हिमबतक रेलि ख्लाइमुंनि बिसिंतै भोट चोर गड्डी चोर स्लोगान न नाहारै खादमा कतर फुनुखा प्रदेश कांग्रेस आगलिनि प्रेस क्लब बुस्कांनि सिमि हिमबतक रेलि हिमै बुद्ध मन्दिर लाई सार्किट हाउस बुस्कांग शक पाइखेन पुलिस रकबाय कासुजाखा अशाल हिमबतक रेलियो
मानजागिखा प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार साहा तंगो कोबनी आदंग्र प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार साहा शाखा बीजेपी हापांगनो शेजवी खरांग तिसामु कांग्रेस ते इंडिया जोट बिहार भोटार रकनी मुं भोटार लिस्ट नि नरी रजाखा आबोनि बागै इंडियन नेशनल कांग्रेस नि आदक राहुल गांधी नि तैफांबाय खादुमा फुनुकजाकमानि आगलियोबो इंडियन नेशनल कांग्रेस नि आदक राहुल गांधी नि वानसुक मुंनो नाहरै हिमबतक रैली खादुमा कतर फुनुका शाखा प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार शाह সারা দেশে একই আওয়াজ ভারতীয় জনতা পার্টি যারা দিল্লিতে ক্ষমতাসীন আজকে ক্ষমতাসীন দল ভারতের নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশের এবং রাজ্যের নির্বাচনগুলিতে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হচ্ছে। এই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার যে চাবিকাঠি ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশনকে তারা একটা শাখা সংগঠন রূপে ব্যবহার করে তোতা পাখির মতো যা বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তাদের নির্দেশ মেনে সেই কাজেই তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যেও ধীরে ধীরে এসআইআর স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন যেটা বিহারে চলছে পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং আমাদের রাজ্য এই রাজ্যগুলিতেও এসআইআর এটা ইলেকশন অফিসের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার যে চেষ্টা এই চেষ্টা মূলত শাসক দলকে সুযোগ করে দেওয়ার শাসক দলের সুবিধাতে ইলেকশন কমিশন নগ্নভাবে কাজ করছে তার বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে যে ভোট চোর গদি চোর মানে যারা বিগত পার্লামেন্ট ইলেকশন হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র এই সমস্ত রাজ্যে ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে গদি ছাড়ার আহ্বান রেখে সারা দেশে কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে আমাদের রাজ্যেও আমরা আজকে জেলায় জেলায় কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন আমরা এই বিষয়গুলি জেলা সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি রাজ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে সারা রাজ্যের নেতা কর্মীদের এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সমর্থন নিয়ে আজকে আমরা রাজ্যভিত্তিক এই কেন্দ্রীয় জমায়েত আমরা শুরু করছি प्रदेश कांग्रेस नि बखाक्ते संयोजक और कतर हिमबतक रेलियो प्रदेश कांग्रेस नि कास्को आशीष कुमार साहा कारिब एमएलए बिरोजित सिन्हा एमएलए गोपाल चंद्र राय प्रदेश कांग्रेस नि कोबनी आदंग्रक मानजाखा ते हिमबतक हिमलाइखा मन्त्री बाहरम नरेन्द्र मोदीनि मन की बात पादा खायजाकनाय खोना पूर्व तपजाया रोंनकनि खोलाव जासल थाङै बेरायनायखा बीजेपी हास्टेट जनरल सेक्रेटारि डॉक्टर बिपिन देबबर्मा बाधाखतनि मन्त्री बख नरेन्द्र मोदीनि मन की बात पादा कतर खलाय ओंना थाङै दंगो 26 आश्रमबारि मण्डल नि बिसिं खबजाक चाम्पा आवर थानानि पूर्व तपजाया रोंनक थुंनक खोलाव खुसाथाय खलायो थानाय तालसा सका अ आमचायनो ओंमाने कतर पाटिमुं बाधाखतनि मन्त्री बख नरेन्द्र मोदी मन की बात पान्दाव थेमलां रगबाय चप्र जागै बुलाय तगलाय इंलाय माने बाइक मालखुं सुबाय खुबजाक माने आजराबो बीजेपी बदलिन बखाक्ते खादुमा फुनुकजों माने बाहाय खलायै बाधाखतनि मन्त्री बख नरेन्द्र मोदीनि मन की बात नि पान्दाव अबाहायके चप्र जाना क्लायख्या आबनि यागुलो ताबुक तालसाकाय थांमाने यागुलो हायनो हाय 26 आश्रमबारि मण्डल नि बिसिं खबजाक चाम्पाहर थानानि पूर्व तकजाया रोंनक थुंनक खोलाव बीजेपी बदलनि बखाक्तै बाधाखतनि मन्त्री बखनि फिल सारा नैचिबा मन की बात पान्दा अंगनानै थांगै दंगो अ मन की बात पान्दा बुस जतै जुगलै जाखा बुसक जतै बरक फाइनो बाहाय खलायै जुगलै मुक नाचिर मुगो थांगै सयगा बीजेपी जनजाति मोर्चानि आदंग्र तंगो बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा बनाकारिबो तंगो बीजेपी नि नेता एमडीसी रो नायने दितामशका बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा चिलिमांपुलिओ আগামীকাল আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 125তম মন কি বাত এই মন কি বাতকে সামনে রেখে আগামীকাল আসারামবাড়ি মণ্ডলের 30 নং বুথে পূর্ব তকজায়া এডিসি ভিলেজে আগামীকাল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি পদার্পণকে সামনে রেখে আজকে আমরা সবাই প্রদেশ জেলা এবং মণ্ডলের পুরো টিম কতটুকু কাজ হয়েছে
মানে কি কি করার বাকি সেই বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখছি। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD
on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai ni specialist doctor Hayor treatment Kaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kahamkai Shaimana Nibagai Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. Odisha Bhubaneswar Lok Sabha Bhavana Shamtaja National Conference of the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes ni Pandava Manjabika 24 Ramchandra constituency ni MLA Ranjit Devarma. Triprajak Borirok Boini Dofani Chilabai Kaijake Triprajak Borini SD certificate cancel Klaina Bagai Parliamentary Committee for Scheduled Tribes and Scheduled Caste ni Chairperson of Koktun Shihamani 24 Ramchandra constituency ni MLA Ranjit Devarma. MLA Ranjit Devarma Chairperson of Koktun Shimani Yagulo Chairperson ni Fashingti Kahamno Gerak Yapre Ramjaknai ni Khakamong MLA Ranjit Devarmani Tabuk Jorano Nashingjak. August talni Laithangjak Neichi Chuku Shalmari Tei Tini Thamchi Shalmari Cha Shalo Orishani Bhubaneswar Lok Sabha Bhavana National Conference of the Committee of the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes ni Pandava Manjagika 24 Ramchandra constituency ni MLA Ranjit Devarma A Pandava Orissa ni Chief Minister Mohan Charan Majino Tiprasani Shinimong Rishabai Borom Riwika 24 Ramchandra constituency ni MLA Ranjit Devarma Bonokaribo Speaker Surama Party Deputy Chairperson of Rajya Sabha ni Haribansh Narayan Singh the Chairperson of Parliament Committee ni Fagon Singh Kulasteno Rishabai Borom Rikha 24 Ramchandra constituency ni MLA Ranjit Devarma. State media persons to this august gathering. We feel privileged to host this national conference in Odisha after a gap of 34 years, reaffirming our commitment to the welfare of marginalized communities. I am deeply grateful to Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birlaji, for proposing during the presiding officers conference at Patna to host the national conference in the land of Lord Jagannath, Odisha. These decisions reflect our state's dedication to social justice, and I am also grateful to the Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Charan Machi. Chashlo Daharam Cup Session 1 Knockout Football Tournament of Manjagika MLA Kushidit Kolai. Shikla Thinagrogro Kefik by Chal Nabagai Juda Juda Thangmugrok Muthangriwi Tongo Juda Juda Thangmung Thangai Tripura Hasni Angai Kong Chogruna Bagai Rung Nok ni Kolarogo Thangmung Muthangzago Tei Kawa Fan Bokshina Bagai Sokat Bo Yafarzago Awahikino Tini Agostani Thamsi Shalmari Cha Shalo Homchang Club ni Fashingtei Amendra Nagar High School ni playground Doharam Cup Session 1 Knockout Football Tournament 2025 Chengjakha Nachitok Panda Klaimuni Bishingti Chengi Rufinangai Manjagika 12 Takarjula constituency ni MLA Bishojit Koloi MDC Umashankar Devarma Pramod Nagar Subjournal Chairman Ranjit Devarma Tei Tongo Kubuni Adongro Tero Paisa Pakya Om Sarino Chini Khasuksa MDC Borngunang Umashankar Devarma actually
Mohai sini sports rock. Orang tu buat faiso pakai sini orang social activities orang payo. Tapi sini zonal ni vice chairman, sub zonal ni chairman. Tapi joto sini khelana hamzak nai. Sini ani khazan tak khuk tebu khuk song. Tini actually jeng Mohai football match rock. Jaga wo kaijagai tongo. Tini ni jeng takaisa program. Ayango belbari fasing. Sini MDC Ganesh ni parawo. Volleyball match. Inauguration khai kabulayo. Jora uram sa actually sini kami amsani sikla rock. Sikli rock. Mohai khela rock bale hasali thangka. Obno jeng hai peshe tisai tu bui. Sini cere rock ni. Sak kaham dona nango. Sini cere rock ni mentally fit dona nango. তারপরে নো একটা সুস্থ পরিবেশ tisoi mana. MLA Shopna Debormani Manjak Nubai, Chashalo Mandai Don Bosco, Rungokni, Thongkholabo, Motanjaka, volleyball, take football. Tripura Hasni Joto, Don Bosco School ni volleyball, take football, Thungnai Rogno Logyo Tui, Tini Agostani, Thamji Shalbari, Chashalo Mandai Don Bosco School, football, take volleyball, Motanjaka, Nachitok, Panda, Klaye, Chingir Zaka, Chingir Fanenge Manjakika, social worker, Bipin Deborma. Chisha Mandai constituency MLA Shopna Deborma Mandai Thanani OC Dipo Deborma West Zonal Chairman Tony Deborma Akoro higher secondary Mandai ni school je course hayakaba 8টা স্কুল তুই নাই যে আন্ডারো প্রায় হাসতেনি যত জায়গা নি বড় রনো যত স্কুল তো বইনো বড় মোটামুটি ওর খেলাধুলা প্রায় প্রোগ্রাম খাই তো খেলানো যে নারকমানি বাগি নাই যারা খেলা নারকমাই ফাদার সঙ্গে বা ডনবস্কনি স্কুল নি যারা কর্মকর্তারো বরং হামবাইয়া ফারো অমহাকে খেলা নারকমানি বাগি নাই স্বাস্থ্য সম্পদনি নাই কক্তঙ্গ जों जानजानि हेल्थ न जों ठीक मा तरिनाय स्वास्थ्य न जिनि सम्पद CPM ni Adam Dr. Ojit Rai Chaudhary ni Bishi Nirchiba Thigadar Thimani Shal Palalekha Chashalo Palama Pado Manjakikha Kazam Montreokra Manik Sarkar Tini bai Bishi Nirchiba Sakango Thainai Jogendranagar Amchini CPM ni Adam Dr. Ojit Rai Chaudhary ni Bishi Nirchiba Thigadar Thimani Shal Palalekha Bidyasagar Party Habanago Agostani Thamji Shalmari Chashalo Thigadar Thimani Shal Palai Mumbai Baksha Thairelai Mungbo Khalaijaka DYFI Jogendranagar Anchal Committee Bakhakte Manjakikha Kasam Montreokra Manik Sarkar Khobui MLA Ramudas Dekubuni Adongrok বিজেপি সরকার চালাচ্ছে আরএসএস এটা ফ্যাসিস্ট ভাবনা চিন্তার ধারক এবং বাহক তারাই সরকার থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে 2018 যে বিধানসভা নির্বাচন কেউ এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি বামফ্রন্ট সরকার ছিল 92 ভাগ মানুষ ভোট দিয়েছে Bangladeshi Khorogbaate Yaktun Thane Khorogsano Romileka 69 BSF Battalion Bangladeshi Shikla Khorogbaate Badhani Shikla Khorogsha Manjakha BSF by Pademung Jatrapur Thana Amsayo Ha Ari Amsai Nachathaniwo Shawimanka Jotui Shanini Bishingo Khog Bruchi Shai Rangrui Adarka Sraminaka Te Badhawo Habitamani Jorawo Chaitok Mungo Manjakha Bangladeshi Shikla Khorogba Te Badhani Shikla Khorogsha Patimung Tripura Haste Shipajula Hankor Bobonipur Amsayo Belekina Kaham Unkhari Manka 69 Battalion BSF Birindia Piaba Kotor Shumung Asaja Tamne Hanba Amsayang Lokoni Chuba Chubano BSF Birindiaro Raja Sayati Klaye Bad Bangladesh Ha Ari Bakhok Thanibo Bangladeshi Khorogba Shikla Romanka Te Borno Chubanai Badhani Shikla Khorosna Boromi Manka Jatrapur Thana Police Yapra Zaka Borno or Nachiri Mungo Tongo BSF Birindia Nachir Mungo Teo Shawimanka Jotui Khog Bruchi Shai Rangbaino Dalani Yaktui or Bangladeshi Shiklaro Salini Bishinguno Adarkat
রেগে জানাই হনে বড় কংগ্রেস জাখা ইয়াগুলো বরনি ইয়াগো ফেক তাতাল আধার কার্ড বহানো ইয়াফার জাখা বিএসএফ মানজাগৈ বরকনো যাত্রাপুর থানা পুলিশ ইয়াগো ইয়াফার খা manjai rok engkha bappi kumar de umor 36 bufani mung topon de nok bobanipur amsayo abdul motin umor 92 bufani mung abdul manan nok chotogramo abdul chattar umor 34 bufani mung abdul haq nurul alam umor 30 bufani mung amir hussein muhammad hasan umor 90 bufani mung ali asraf Muhammad Arman Hussein umur Ci Cuku bufani mung Nizam Udin boroni jotoni no kereng sathaino amsai lukuroni kotor sumung engkha aso kereg mokol bai khlai ha ari amsai muregi tongmani yaglobo bahai khlai busutar bakhagoi Bangladeshi rok raja sayati habimangkhana bahai khlai o dalal rok boroni yago rangni bisingti khlai atar kas samari mankhana sab kereng jak tong rang kisabai jotoi khok boji sai rangbai salni bisingo aadhar card borni yago yafar jaka o fake aadhar card samthani bo sab krengjak tongiman o pati mungo krak naimuthang nachir mungo ongkhorka ha ari mugnedo kotor sumotabo asai tongo bahai khlai central ni naimuthang naikini brindiaro krak naikini tongmani bisingti phano rata sayati Bangladesh rok obahai khlai thang phai khlai tongiman khana kobangma sumo asaija owo jotoi khok brechi sai rang baise Bangladesh ni bad hawa hapai mano hangake obose khoroksa khorone khorokbar manjago phiaba sikango busuk oba hakel lakhina haine bagida bad hawa umsuk khlai Bangladesh ro ba habai mankhana sabu krengjak tongaiman ha ari bakhok thani sabu krengjak tongaiman fake aadhar card samre thani কত সময় আসা যাক্তাবো কুমিল্লা দেয়া আচ্ছা আচ্ছা মানে ইন্ডিয়ার কার সাহায্যে উঠছো বা এমন কিছু আছে কি না আচ্ছা কয়জন উঠছো একসাথে 6 জন আচ্ছা আচ্ছা বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি বাংলাদেশ ফরিদপুর আচ্ছা আচ্ছা তিন বাগে Kokborok Koktwma Mushukna Oli Koktwma Shaimana bagi Jayakari Naitungdi Swrangchati Hambar